Guys, maayong buntag guys. Kita mo ani guys. Mo ning gitawag nga kapayas nga laki. Oh, kita mo. Daghan kayo siya na create nga bunga. Pero kasagaran makita ninyo nga ang laki igo ra gyud siya namulak. No, sildam ra ka makakita og bunga gyud sa laki, puro sa gyud na bulak. Pero nara oh, daghan kay siya bunga no. Nya kining bunga ani guys, anay katambalan ani, imo na siyang lagaon ang kapayas bukon nimo sa tungha ang iyang bunga, unya imong lagaon bukalan ang sabaw mo imong inumon kung naa kayo UTI. Mao na siya ang tambal no. So papaya sa duol makita ninyo nga laki nya na bunga, pag kaguwang pwede nimo kuhaon unya imong lagaon, pag laga nimo kauman nimo siyang inumon tinubig nimo. So salamat guys, mayong buntag, God bless.